Yun ah. Ganito kasi mag-pick yan. Par. Paano? Don't pick like that, bro. Kahit ano ka na ba sila? 5 bullets. Bala, may narinig akong post type. Yung asawa ko pala, gago, pumasok. Alam ko na sa right side yung kalabot. Pray for me. Ace, ace. Pag to na-ace mo, papakalbo si Papi. Plant the spike, Wings. God! Nowhere to run! Spike stick. Sana, sana. Dinig ka. Last player standing. 40. Wag mo na. Wag na. Likod. GG next. Yun na, pwede na. Up and away. Someone's there. Run, little man. Now Molly we mo. down. Moli mo. Look. Gago. Kinantaas naman. Moli mo. Low him up. Hindi daw na-top ang puta. Hindi pa nga top eh. Nung nag-win. Gago, kalahati na. Kalahati na bro. NT. That's true. Good advice. Guys, ano na guys? 1, 2, ang ganda na score natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, okay na yan. Ano yan? Dream team yan eh. Ang dagdagan yung patay. Dagdag yung patay. Tayo na yan. Together. Yes, this should do. Early pick ko ta. Bago yung spike. Patayin mo, tarantado. I have retrieved the spike. Sino kayo? Dito pa Cypher. 3. Here. Joke's over! You're dead. Andun. Pasokon mo dito. Andun yung ano. Andyan. Kaliwa. Where is everyone Timing ang hiding? puta. Dalawa dun. Planted the spike. 3 ka na lang, Paps. Diyan ka muna. Pwede ko Nandun na. Right side. Last player Ayun standing. lang. Tro. Ban. NT. Kukunin pa yung op. Hindi ito yung op. Hindi. Huwag niyo kunin. Mayaman yan. Who am I kidding? My knees are gonna. Naubos sa deathmatch pa. Naubos yung apes na deathmatch, guys. Ano na? Ano Renji? Hanggang deathmatch ka lang pala eh. Naubos na. Putang ina, kala ko sa sheriff lang mauubos yung aim ko. Putang ina, pati bundle pala. This goes here. Ano na rank mo? Bricks. Bro, I'm bronze too, bro. Yun naman. Kakagi! 101. Ano orang mo? Currently unranked ba? Ayun na, nandyan. Straight. Here we go eh. Din ang puta, bading. Push mo lang. 80 soba. Wingman's gonna plant spike. One enemy remaining. I know exactly. Lo.
Nandun. Nakaklose yan, ha? Ay! Last player Ano, standing. 24? Yun Oy! lang. Galing niya, pre. Galing niya. Uy! Puta. Nag-whip. Parang talo ko si RJ. Nagpakamatay sa mid. Pakamatay sa mid. Saan ka ba namatay? Plot ko Dito. lang to, ah. Oh, mid yun. My stuff has Tarantado. not auctioned yet. Can we celebrate that? Guys, Wala na. wag binibenta, Wala na. guys. Binibenta, guys. Binibenda. Tinatry ko. Tignan mo. Binibenta 2. 4. That goes there. Kita mo yung 4 na yan. Ini-steal mo yan. Ay, Yes, this should do. Pinatay mo nga yung Phoenix eh. Sino pumatay sa Phoenix? ako. Oh, di ba? 40 lang damage mo doon. Ang galing ah, alam mo. Siyempre, no-one ko eh. Nol ko ta. Patayin niyo naman. Oh, bini. Cypher B. Dito. Ay, bumaril. Oh, yun na. Spike carrier is killed. Anong ginagawa mo, Spike butik? down mid. Nilagay mo pa sa mid yung... Enemy down. Ultimate is ready. Nasa mid na sa Brian. Brian, takbo. Line. Brian, takbo. Last player standing. Nag-heal. Sa kanan One yung isa. upper. Kumanda Dami ng ping, oh. Dadalo na yung kalaban ng 4 sa ping. lasin kanan, ah. Camera. Hmm? Close. Ayan, oh. Brian dead. Pushing. Left. 30 seconds left. Andiyan. Come. Uy! Nag-aim sa baba! Yun o. May nakita. May May nakita nag-drop daga ka pa. ba ng piso? Stay safe. We are going back in. Gago na. Oh, yun o. 09. Tara, RG. Isang run. Hindi, panalo na natin to, puta. Ano, isang run? Rush na natin to. Putang ina nyo kasi. Wala tayo lagi. This goes here. Ano ba? 5 stack. Ayos tayo. Ayaw mo. Alpayo, papi. Ha? Request. Takti. Ay na. May Weapon here. Enemy spotted A. Ras! Our spike carrier is killed. Spike down A. Last player standing. Ay, gago. Naka-Odin. Ba't nandiyan lahat? Ewan ko. Para i-spike na sa may Soba door. dito. Dulo. Suchupain ka niyan. Tipik ka dyan. Tikit. Buried. Nakaw pa. Kaya Tas. niya, kalawayan. Jumpy ka. Jumping. Yun! Oy! Go! Isa pa nga gano'n. Cha-cha-cha. One enemy remaining. Salam alaikum. Nasa left. Oy! Clutch! You copies are Tarantado! Cha-cha-cha. Tong ino! Dabar ka. Cha-cha-cha. Sinayawan yung bala ng off, guys! Ay! Need a drop. Can I get a drop? Grabe naman yun. Wild pit kami kasama ang crab walk. Para titinikling eh. Tiniking nga po ta. Wow, this is a nice spot. Pultan mo dito. There. Hindi naman, soba. Pick mo nga yung mid. Bago may ult soba. My camera is destroyed. Ang inang yan. Erased. Saan yan? Cage Dito! Puta ina. Uy, dito! Everyone. Uy, nandito! One enemy remaining. Nice.
BB. Uy, goy! Ayoko nga. Gusto ko yung baril, oh. May pin yun, may pin yun. Ultihan ko. Inga. Dito. Dito. Bandal. That's as far as she goes. Last player standing. Ano? Kukunin pa yung trash. Kukunin yung ulti. Look for Huwag ka more. dyan. Bulaga! Uy! Naglaruan! Last round before the switch. Napaglaruan. Need a drop. Tacha! Ultihan ko sana. Gusto ko yung knife, eh. Ba't kasi nandun siya, eh. Dapat kuha ko yun. Umikot ako dito. Boy, sana ako dun, eh. Yung ulti. Ang dami mong alam mo. Uy, bilan nyo! Pabili daw, uy. RJ! Ay, RNG! Request! Bili! Reveal their secrets. Request daw, request. Tangina mo, papi! Tangina mo ako! Still inside. Oo, eh, dagot. Kala ko hindi mo makakapatay eh. Ang ina 79. Go. Lang yung buo. Kinuha yung skin mo. Kinuha yung skin. Talon. Yan, sa kanan. Sa kanan mo din. Sa left. Kaliwa. Wait lang. Dalawa kaliwa. Hintayin nasa 3. Plant the spike. Nice. Plan mo na. Wingman's planting. Patay na yun dyan. Oh yeah! Monster on the loose! Takbo rin, G! Dito. Flash. Mamaya. Yan na. My eyes are down. Last Patay. player standing. One enemy remaining. Oh! God damn! You forget. I always play Bait high tawag dun stakes. sa akin yung ginawa ko ng baiter. Switching sides. Let's reset. Deep breaths and all that. Ang pupulot ng blind ng putang ina kasi. Parang gago. Yes, this should do. PG kasi. This is a nice spot. Pagkapulot ng blind, eh. Pero hindi kasi umalik sa pader. Huwag kang umalik sa pader. Ha? Nahalikan mo yung pader eh. Matay ka tuloy. Na Shark Dark. That goes there. Na Shark Dark. This goes here. Yes, this should do. NG! Bakit? Wala na naman yan. Wala nag-mid. Ako na mag-mid. Ako, dito. Caught Dami one. guys, ang dami guys. Guys, ang dami. Ano? Why destroyed? Piso. Take an orb. Pa-mid, pa-tiles. Dito. May dalawa pa sa ano, B-main. Dalawa B-main. Here. Tigo ako namatay. Slammer. One enemy remaining. Isa na lang, B-main. Jay! Kaya mo yan! B-main. Weapon here. Here. B-main, guys. Wait nyo. Nasa B-main, putang ina nyo. B-main ba yan? May paa, tanga. Bimin yan ah. Gago, may paa. Ooh, may baka pala eh. Papi, 4 ka pa rin. Ruin their day. Galaw-galaw sa tag-araw. Lagi. Puro ka pa rin pala eh. Adin lang ako eh. Buti pa yung score ko, 11-11. Dekaw eh. Wow, this is a nice spot. This goes Buti sa akin here. marami assist. Assist. Obsim. Yung isa dyan, We must shore 11. up our Ano, 7 defenses. assist. Same. Tama na mo may assist mo. Steve Bacon tsaka Smoke. Smoke bro.
Dito, B-main. Guys! Tulong guys! Ang dami! Wag mo, wala pa gago. Ang dami to Wala pa, po. wala pa. Na nandito naman. Wala pa nga. Fake ano lang yun, fake dark. Tinetesting lang tayo kung nagro-rotate tayo agad. Kunin mo na yung bait mo. Wala naman na yung vape mo. Wala kasi yung vape mo. Tago ka pa dyan ng bait. Kunin mo na. Alam ko na. Take it or B-main. Bal, makarang ka. Nakarang na. I know, that's yours. Tripwire destroyed. May din. Dito na. Lane na. Wala. Tatlo. Tatlo na dun. Naka-knife out ako. Andiyan ba sa'yo? Ito. Andito, tatlo. Bilang. Pabi. Run na! One enemy remaining. Spike down mid. Stim beacon down. Gago, nag-drawing. Ayaw mo yan, RJ! Push mo kasi! Ino nga yan, di mo lang pinatay. Post eh, sabi mo post, hindi naman bumaril. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. Ino kasi ni RJ. Post nga, di ba? Pauna. Oh, tingin na yung score ko 7-14-7. 7 plus 7 equals 40. 14! Yes, this should do. Oh, this is a nice spot. This goes here. Hindi na ako sinek doon. Smoke mid. Here. Mid guys, mid. Dito. May isa pa. RJ! Weapon here. May mga Weapon ganyan na. here. There. Hinihintay ko sila sabi, guys. Ating mo, Paps. Paps! 129. Do you want anything? Cage triggered. Mag-knife ka. Andiyan ba? Diyan pa. Wala pa sabi. 1 HP Gecko. One enemy remaining. Ilan yun? Papuntahin niya naman ng B, putang ina naman eh. Pwede i-knife. 30 seconds 1 left. HP, 1 HP. Let's go. Hey, what up, Brody? What up, Brody? Brody kills. Saman. Masan siya? Saving. Taway na ata. 10 seconds left. Oh, yan ba? What's up? Wash it out. Sweetie, mag-baby. Andito. Kasagin mo. Oh, ba't nag-DC? Nag-DC. Sino si? Papi. Si Poppy. Oh, gawa mo. Yung gawa mo. Nyari, Pops. Nag-crash yung graphic driver. Oh, sa'yo na naman sa'yo na punta yung sakit niya, ni Louie. Iyaw. Yes. Okay na ba, Louie? Pabili din. Salamat, par. Oh, this is a nice. This goes May here. triggers, guys. May triggers. Restart ako. Enemy spotted B. Dami guys, B. Sige, Lord. Patras ulit, pa-mid. Sabi ni. Masok na. Tripwire destroyed. Cage Kala triggered. ko pa mid. Ewa, snowman. Careful. Spike Dito. planted. One enemy remaining. Nag-TP. And 40-40. Up. And we're back.
And we're back! Beep, beep, beep. Enough of that. Ay, nag-quit Report, na si report. Papi. Ay, mo na ba, Papi? We're here because we're Report, the report, best. report. Ayaw na ata eh. Don't you forget that. Yes, magpapalit na. Ang dami na Tanggalin na yan. Pa-drop. Tanggalin na yan. Ang dami na kaabang, oh. Tanggalin na yan. Dalawa na kaabang. Yun na, sige. Oh, dalawa na kabang. Smoke mo to, par. Okay. Okay po. Yes, this should do. This goes here. Tangin na kasi ni Reggie, nangingitog eh. Ito ko. Putang ina, zero as. Wala zero gawa, hindi ko assist na-smoke. Babalik boat house na naman. Zero na tayo sa box. Dito. Heaven. Mid. Madami. Gano'n kadami. Mid na. Hindi ako nahulog. Uning. Nowhere to run! Dito na. Where is everyone hiding? Ewa, slam it. Tatlo dito. Sino? Blind! Sino magbablind? Wala yung tayo rin, ha? Ayun. Spike planted. Ikaw. Ah, meron ba? Oo nga, no? 80 soba. Bilang bro. Hindi kita. Backside. Oh yeah! Monster on the loose! Kulo si Louie. Huli ka? Save mo na lang. Save. Ayun na, likod mo. Oy! Munti ka na saksak! Hintayin niyo lumabas. Hindi lalabas yan. Ayun na, One lalabas na. enemy remaining. Ito pa. Clutch. Bo, mga pukinainan nyo. Ipit mo sa pader. Ba't kasi Ay, inuuntog mo surrounded sarili by mo? Minha Familia. We won't Mali yun, lose. par. Ilang kasi nung sumisigaw ng blind ng putang ina. Ano na? 14 kills na ako. Who's there? Oy, putang ina, yung bottom frag kanina nasa taas na. This goes here. Meanwhile, Yes, this should do. Si Papi na lang kulang. nangingitlog po tayo ngayon. That goes there. Ito na, gagalaw na ako, puta na niya. Dito Smoke him, na. man. Joke's Dito. over! You're dead! B. Hindi ka nag-boat house. Ano yun? Apat na bala? 86 lang? May mid guys. Putang ina mo. Mid-top nga lang. Asan? Last player standing. Nakaimok sa baba. Easy ace. Spike planted. Relax. Lugod mo isa. Huwag kamingay. RJ naman kasi, ingay-ingay! Nagpo-focus si Papi dun eh. Sorry, Nasa likod yung isa ears eh. still ringing. Alam ni Kami daw, Papi guys. yun eh. Kalma. Naglalag na siya. Kalma. Naglalag siya. Taas ng ping nyo. I need this. Sorry pre, wala kang pera. Papi, bili. This is a nice spot. Papi, pabili, This Papi. goes here. Yes, this should do. Request. Dito, may beat. Any B. Tripwire destroyed. Cage triggered. I know exactly where you are. May sinuloy ah. Tripwire destroyed. Uy, gago. Binasag yung tripwire mo, par. Gagawin ko. Ang lakas, gago. Mid. Nasa mid na. Hindi mo. Out ka lang. Market. Wala, lumabas. Planting. One side comment. Spike Uncle yung down planta. B. Dim beacon here.
Bot house, bot Main, house. main isa. Still in sight. Yo. Last player standing. 30 seconds left. Blind. Spike planted. Dito, dito. Blinding. Cutting their vision. Pasok sa side. Ay, Ay, bullet. ay bullet. Sige, busin mo. Dami pa. There. Blinding. Lining. Kaya pa yun, guys. Kaya pa yun. Match point. They're Bye, bye, usually bye. distracted once I reveal them. Make sure you take advantage. 5 lang naman yan eh. 5 lang, 5 lang. Ulti. Comeback daw, comeback. I'm gonna make myself alive. I'm gonna ulti. Oh, this is a nice spot. If I die. Watch natin bro, i-smoke ko yung link. Yes, this should do. Nice one. Isa pa. Here. Isa pa times, isa pa. 80, nice. Dalawa mid. Utangan mo, Renji! Ginagawa mo. Big sa Cypher, ah. Nakita ka ba? Gabi. Kita ka dyan, papi. May matay. Last player standing. Diba? Dalawa na, nandun. Rush mo na par. Clutch or gate. Low na yung cypher. Ingay. Gay na lang. Clutch or gate. Meron dyan, nakabak. Spike planted. Wala naman eh. Loko mo. L. Nasa L yung isa. Huli ka, boy. Huli ka mo. Cage triggered. One enemy remaining. Oo, nandun din. Attackers win. Kala ko, kakas mo, gay nga. Kasi, gay na lang. Lakas. Gay na lang. Pero lakas mo ha, lakas mo. Okay na, I like low that. eh. Okay na. Oo. Usually,